lahat. Kung hindi lang ininom ko lot. Talagang maaming ka na. Ganda niyan. Pinasa kay Eman, Eman for 3. Back. Instead drop, pinasa kay Eman sa labas, tinira. Back. Next sa 3. Bang. Back to back 3 points yan. Binalik kay Eman. Eman, dribble the ball. Eman. Eman. Eman, step back for 3. Bang. Eman. Eman nag-iisip. Eman na libre, tumira ng 3. Pasok yan. Eman Vlogs. Eman Vlogs for 3. Pasok yan. 6 minutes. 61.55 ani mga kalamangan ng BP. Eman Vlogs. Eman Vlogs for 3. Bang. Kaya ulit ang 3. Pasok yan. All 61 na. Eman. Eman. Eman for 3. Pasok yan. Lamang na po ang shooters ng 3. Pass to Eman. Eman Jimmy the ball. Eman. Eman Jimmy the ball. Eman nag-iisip. Eman naraan na kape. Eman for 2. Pasok yan. 6 ang BP. Eman for 3. Pasok din. Dalawa na lang. Eman for 3. Pasok yan. Yan tayo. Eman na naman for 3. Pasok na naman yan. Eman na ni ball lamang na ng isa. Homeboy boy. Step back, Eman for 3. Down, bumawi. Eman na naman ulit nakakuha ng bola. Eman. Eman for 3. Nasa kay Eman. 10 seconds to 2 minutes and 52 seconds na lang po natitirang oras. 5 seconds. Eman. Eman. Eman goes over. Eman step back. Pasok yan. Good po. Eman for 3. Counted 2 yan. 1,